Y hoy día vamos a entrar al tercer sermón Today we're going to enter into the third sermon, y vamos a ver que para desarrollar un corazón agradecido and we're going to see that to develop a thankful heart, tenemos que aprender a perdonar libremente. we have to learn to forgive freely. Y como en las matemáticas y en la vida, en math and life, Like in math and in life, hay cosas que uno puede resolver por eliminación. there are things that we can't solve by elimination. Y vamos a aprender una historia que no hacer We're going to learn what not to do, y de ahí por inferencia vamos a ver qué debemos hacer. and from the difference of that, we're going to learn what to do. Vamos a ir al libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Let's go to the book of Matthew, chapter 18. Vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. We're going to read from verse 21 and on. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía 10,000 talentos. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Como él no le podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, para que la deuda quede pagada. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. At this, the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. El rey de aquel siervo se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 10 días de salario, 100 denarios, y agarrándolo por el cuello le dijo: págame lo que me debes. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. Su consiervo se puso de rodilla y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay it back. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. Entonces el rey ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said. I canceled all that debt of yours because you begged me to. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones. God, in the name of Jesus, we ask that your word would speak to our hearts. Pedimos, Señor, que tú ministres a la necesidad de cada persona. We ask that you would minister to each need. Señor, habla a través de tu palabra porque estamos aquí para oírte.
Speak through your word because we're here to hear it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Yo creo que todos nosotros nos identificamos con Pedro. I think that we can all identify with Peter, Debemos darle gracias a Dios por Pedro, and I give thanks to God for Peter porque él siempre está metiendo la pata. because he's always putting his foot in his mouth. Él siempre está haciendo preguntas que tal vez nosotros no nos animaríamos a hacerlas, And he's always asking questions that maybe we wouldn't have the courage to ask, pero que Pedro y su bocota sí las hace. but Peter in his big mouth asked the questions. Dices, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? How many times should I forgive my brother? Y él hace la pregunta y la responde él mismo. And he asks the question and he responds to it. Dice, ¿hasta 7 veces? Up to 7 times? Y cuando Pedro hace esta pregunta, él está mostrando un corazón generoso. And when Peter asks this question, he is doing it with a generous heart. Porque la tradición judía decía que se debía perdonar hasta 3 veces. Because tradition says that you should only forgive 3 times. Entonces, cuando él dice que debemos perdonar hasta 7, So when he says that we should forgive 7 times, él está mostrando, estoy dispuesto a hacer mucho más allá de lo que la ley exige. he's showing that he's willing to give a lot more than the law says. Pero la respuesta de Jesús yo creo que lo deja asombrado. But the answer of Jesus, I think, leaves him astonished. No era la respuesta que él esperaba. It wasn't the answer that he had hoped for. Yo creo que él estaba esperando, bien, Pedrito, tú eres un buen siervo. I think that Peter was hoping for, oh, well done, Peter, you're a good servant. Eres un buen discípulo, me has estado prestando atención. You're a good disciple, you've been paying attention to me. Pero Jesús le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. But Jesus says, not 7 times, but 70 times 7. Y cuando Jesús le responde así, And when Jesus responds to him this way, no es porque le está diciendo 490 veces. it's not like he's saying 490 times. Lo que le está diciendo es incalculable la cantidad de veces que hay que perdonar. What he's saying is that the amount of times that we have to forgive is incalculable. Porque si fuera 490, Because if it were 490, muchos de nosotros ya estaríamos sobregirados. then many of us would already be done with the obligation. Fikri y yo vamos a cumplir 25 años de casados el próximo mes. Fikri and I are going to have 25 years of marriage next year. Así que si promediamos una ofensa por día, So if we forgave 1 offense per day, eso nos lleva a más de 9,000 ofensas. that would get us to over 9,000 offenses. Entonces ya se sobregiró hace más de 23 años. So that's been plenty for 23 years. Tenía para perdonarlo el primer año, pero después ya se acabó la cuenta. So we had enough to forgive for the first year, but then after that, Pero no es esa la idea. but that's not the idea. La idea es que debemos continuar perdonando. The idea is that we should continue forgiving. Y entonces Jesús le cuenta la parábola a Pedro y a los demás discípulos. So then Jesus tells the parable to the disciples. Y le dice, había un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. He says that there was a king that wanted to call account to the debts that were owed. Y había uno que le debía 10,000 talentos. And there was one that owed him 10,000 talents. Y estuve haciendo un poco de la investigación a cuánto equivalen esos 10,000 talentos. And I'm researching a little bit how much the 10,000 talents would be worth. Y dice que un talento era el equivalente de 6,000 días de trabajo. It says that 1 talent was worth 7,000 days of work. 6,000 días de trabajo. 6,000 days of work. Entonces, si le debía 10,000 talentos, So if I owed him 10,000 talents, eran 6 millones de días de trabajo. that would be 6 million days of work. Si usted está pensando en jubilarse If you're thinking of retiring y está contando los días cuánto le falta para jubilarse, and you're counting the days left before you can retire, sabe que nadie trabaja 6 millones de días. we know nobody works 6 million days. Entonces, eso quiere decir que la cuenta era impagable. So this means that the account was not able to be paid. O sea, imposible, no importa que trabaje toda la vida para pagar la deuda. It doesn't matter if you worked your whole life to pay the debt. Estaba leyendo algunas comparaciones del valor de 10,000 talentos.
I was reading some comparisons about the value of 10,000 talents. Y ese monto era mayor que el presupuesto anual que tenía Herodes para todo su reino. And that was bigger than the yearly budget that, who? Herodes? Herod. Herod had to pay. So, era más que el presupuesto de una nación de todo un año. So it was more than the budget of a whole nation for a year. Entonces, eso le habla de la cantidad de dinero que era. So this speaks to the amount of money that it was. So, lo que pasaba, la historia que Jesús está contando, The story that Jesus is telling es que la forma en que se cobraba impuestos en aquella época, is that the way that taxes, taxes were recovered, were taken in that time, era que el rey le pagaba comisión a alguien para que vaya y cobre impuestos. is that the king would pay someone a commission to go get the taxes. Y probablemente este siervo era el director del IRS. And probably this servant was the director of the IRS. Entonces había estado cobrando impuestos So they were getting the taxes, y no lo estaba dando todo, and they weren't giving everything. o tal vez no había logrado recaudar los impuestos. Or maybe they hadn't gathered all the taxes, Pero igual tenía que darle cuentas al rey. but they still had to give account to the king. So, él no tenía cómo pagar. So he didn't have anything to pay. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, lo que este hombre debía So Jesus is saying that what this man owed, es impagable. it's impossible to pay. Es imposible de pagar de ningún modo. It's impossible to pay in any way. Entonces, el rey lo perdona. So the king forgives him. Y aquí vemos la primera lección que podemos aprender acerca del perdón. So here we learn the first lesson about forgiveness, Y es que las ofensas no son calculables. is that offenses can't be counted. No se puede sacar una cuenta de cuánto daño una ofensa ha causado. You can't write a bill for the amount of hurt that an offense has caused. So, cuando uno trata de cobrar una ofensa, So when somebody tries to charge you for an offense, nunca va a haber un verdadero equivalente para cobrar el daño causado. there's never going to be a true equivalent to cover how much damage has been done. Cuando el rey primero dice, vendámoslo a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que posee, When the king first says, get him and his wife and his kids and everything that he possesses and sell it, lo que él estaba tratando era de recuperar una fracción solamente de lo que el hombre le debía. that's only just a fraction of what the man owed. Estos 10,000 talentos, sabemos que un esclavo, el promedio del valor de un esclavo era 30 monedas de plata. So the value of a slave was 30 coins. O sea que no le hacía, apenas la rascaba la deuda, no, apenas la tocaba la deuda vendiendo todo lo que tenía. He just scratched the surface of the debt that was owed. Si Patty me pide prestado $500 If Patty lends me $500 y luego yo voy y le cobro and then I ask her for it, y me dice, no tengo para pagarte los $500, and she says, I don't have anything, I can't pay you the $500. pero aquí tengo $2, ¿me los recibes? But here I have $2. Will you take it? ¿Qué dicen que son $2 frente a 500? What is $2 compared to 500? O sea, ¿me puedo sentir hasta ofendida? Should I feel offended ¿Que me quiere dar $2 por mis 500? that she wants to give me $2 for the 500 that she owes? Pero si yo trato de sacarle todo lo que tiene, But if I try to take away everything that she has, por supuesto estamos hablando de montos mucho menores. of course we're talking about a lot less. Pero así son las ofensas. But this is the way that offenses are. Nosotros cuando tratamos de cobrar algo When we try to charge someone something por la ofensa que se nos ha hecho, for the offense they've done to us, solamente vamos a sacar los $2 de los 500 we're only taking the $2 of the 500 porque that es they owe. imposible sacarle, es imposible que nos devuelvan el daño causado. Because it's impossible that they will give us back the money that the damage is worth. Entonces piense en las mayores ofensas. So think about the biggest offenses. ¿Qué es lo que más le ha herido a usted en su vida?
What has hurt you the most in your life? ¿Cómo podría usted hacer que esa persona que le hizo daño le pague el mal que le hizo? How can you make that person that hurt you pay you back for what they did? Es incalculable. You can't count it. Es incalculable cuando se trata de ofensas. It can't be counted. It's incalculable when you're talking about offenses. Y esa es la lección que Jesús le quiere enseñar. And this is the lesson that Jesus wants to teach. Y luego, cuando seguimos viendo la historia, When we keep looking at the story, lo que vemos es que la venganza nunca va a ser una solución. we learn that revenge is never the solution. Nunca va a poder devolvernos el daño causado. It can never return to us or pay us back for the hurt that's been caused. Cuando este siervo perdonado ahora se va When this forgiven servant now leaves y se encuentra con su consiervo que le debía 100 denarios. and he finds himself with his servant that owes him 100 denarii, Y 100 denarios son 100 días de trabajo. 100 denarii are 100 days of work. 100 días de trabajo uno los trabaja en medio año. 100 years or 100 days of work, one works in a year. Half a year. Oh, half a year. Entonces, es una deuda más pagable. Es una deuda más pagable. And that's a debt that's a little bit more payable. Pero cuando el siervo lo encuentra a su consiervo, But when the servant finds his servant, le dice, págame todo lo que me debes. he says, pay me everything that you owe me. Y el consiervo le responde de la misma manera, con exactamente las mismas palabras que él acababa de decirle al rey. And his servant responds with the exact same words that the master had responded to Jesus, or to his boss. Pero la respuesta de este siervo es diferente. But the answer of this servant was different. Le dice, no, que me tienes que pagar los 100 denarios. He says, no, you have to pay me. Entonces métanlo a la cárcel hasta que me pague lo último que me debe. So put him in jail until he owes me, or pays me everything he owes me. Aquí él usa una diferente forma de cobrar la deuda. So here is a different way of covering the debt, recovering the debt. Entonces lo que él le dice, métanlo a la cárcel. So he says, put him in jail. Pero ustedes saben que cuando uno está en la cárcel no hay cómo trabaje. But you know that when you're in jail, there's no way to work. Entonces no iba a poder recuperar ni un solo denario. So this guy wasn't even going to get back even 1 denarii. Porque si está preso, no me devuelve ni un peso. Because if he's in jail, he can't give me back even 1 peso. So, el método es diferente. Lo que este hombre está tratando de hacer es cobrar la deuda con venganza. So what this guy is trying to do is recover the debt with revenge. Pero no se puede recuperar con ningún acto de venganza. But you can't recover any debt with an act of revenge. Porque no te devuelve nada el dolor sufrido o el daño sufrido. Because it doesn't give you anything back from the pain that you've suffered. Entonces, la venganza nunca va a ser un buen método para recuperar o para saldar deudas. So revenge is never going to be a good way to recover debt. Ahora, la serie que nosotros estamos haciendo es sobre el corazón agradecido. So the series that we're doing is about a thankful heart. ¿Cómo relacionamos el corazón agradecido con el perdonar? So how do we relate the thankful heart with forgiveness? Cuando este siervo acababa de ser perdonado, When this servant had just been forgiven, se salvó por un pelo, como decimos, se salvó por saved by the he bell. just barely got by the skin of his, how do we say that? The skin of his chin? Skin of his teeth, yeah. Por poco termina siendo esclavo. So he is done being a slave. No, He was almost done being a slave. entonces acaba de ser salvado de quedarse sin esposa, sin hijos, sin casa. He had just gotten all of his family was taken away from him. He got saved from taking. He just got saved from having his family taken away from him. Estuvo a punto de perderlo todo, He was just about to lose everything, pero no lo perdió. but he didn't lose it. ¿Y cómo estaría usted si le perdonan una deuda tan grande? So how would you feel if someone forgave you a great debt? ¿Con qué actitud saldría de ese palacio? With what attitude would you walk out of that palace? Yo creo que saldríamos saltando
I think we would come out jumping, sonriendo, smiling, agradeciéndole a Dios thanking God porque nuestra deuda ha sido perdonada. because our debt had been forgiven. Entonces, el alivio que uno siente, So the relief that one feels, estuve a punto de quedarme sin nada, I was just about to be without anything, pero lo tengo todo. but now I have everything. Pero sin embargo, él está caminando, este siervo que acaba de ser perdonado, está caminando por la calle However, this servant that had just been forgiven is now walking down the street, y se topa con el consiervo que le debe. and he runs into his servant that owes him. Y antes de decirle ni una sola palabra, And without even saying one word to him, dice lo primero, dice que lo asió, lo agarró. it says that he grabbed him and Y choked him. dice que lo estaba por ahorcar. And he was about to choke him. O sea, quiere decir que lo tenía agarrado bien fuerte So that means he had him real tight. y le dice, págame todo lo que me debes. And he says, pay me everything that you owe me. This is when I want Vicky to be translating. Okay. No, just to choke. Why do you think I'm not? I'm smart. Okay, that's funny. Okay. You already said it in English, so. Ella quería que Fikri tradujera esa parte con agarrarse. Yes. Con el perdón, perdón. Eso nos dice que la actitud con la que salió este siervo, So this tells us that the attitude that he had when he was leaving era completamente diferente a la que nosotros nos estamos imaginando. was totally different than what we would be imagining. Antes de decir siquiera pagame, Even before saying, pay me, ya lo tenía agarrado he already had him grabbed, y ya lo tenía por ahorcar. and he was about to choke him. Entonces, eso quiere decir que él estaba diciendo, él salió de ahí ya enojado. So that means that he probably left the palace just mad. ¿Se sentiría humillado por haber tenido que postrarse delante del rey y rogar por su vida? Shouldn't he have felt humbled? Pero ¿por qué este hombre salió con esa actitud? But why did this guy leave with that attitude? O sea, debería estar agradecido, pero está completamente mal agradecido. He should be thankful, but he's not. Y es que cuando no hay gratitud, So when there's no gratitude, no puede haber perdón. there can't be forgiveness. Y la falta de perdón, eso es lo que hace, nos amarra. The lack of forgiveness is what makes us grab. La falta de perdón, cuando uno tiene rencor contra alguien, The lack of forgiveness when somebody is keeping something against someone, eso nos tiene amarrado, nos tiene agarrado contra esa persona. that has us grabbed, it has us tied to that person. Pero el perdón libera. But forgiveness frees us. En realidad, la palabra perdón en griego significa soltar. In truth, the word forgive in Greek means to let go. Yo también estaba mirando a la palabra perdonar I was looking at the word forgive, y en el griego aparece 143 veces en el Nuevo Testamento. in Greek, it appears 142 times in the Pero New la may- Testament. Pero la mayoría de las veces no se traduce perdonar, But the majority of the times, it's not translated as forgive, sino como soltar. but rather to let go. Y me puse a pensar So it made me think, que cuando uno aprende algo en un idioma, when someone learns something in a language, eso hace algo en tu mente. this does something in your mind. Por ejemplo, en español tenemos la palabra hacer For example, in Spanish, we have the word hacer. y en inglés se traduce de dos formas. In English, this is translated in two ways. Y puede significar to make It can mean to make or to do. or to do. Entonces, mi cerebro español So my Spanish brain nunca sabe si estoy doing something or making something. never knows if I'm doing something or making something. No sé si estoy doing my bed or making my bed. I don't know if I'm doing my bed or making my bed. Porque en español es una sola palabra. Because in Spanish, it's just one word. Entonces, para mí todo es hacer.
So for me, everything is hacer. Así que si alguien me explica cómo diferencio to do and to make, So if someone explains to me how to differentiate to do and to make, estoy medio que agarro la idea, I kind of get the idea. pero mi cerebro todavía tiene dificultades en hacer esa traducción porque para mí hacer es una sola cosa. But my brain still has trouble understanding because for me, hacer is just one thing. Lo mismo le sucede a los que son anglos The same thing happens to the English speakers cuando tratan de aprender español, when they try to learn Spanish. porque en inglés tienen el verbo to be Because in English, they have the verb to be. y en español se traduce de dos formas, And in Spanish, it's translated two ways, ser o estar. ser or estar. Y los anglos And the English speakers, nunca saben si son cansados o están cansados. they never know if they are tired or feeling tired, ser or estar. Nunca saben si soy mujer o estoy mujer. They never know if they are a woman or if they're acting like a woman. Y el verbo es ser, So the verb ser, pero en español tenemos una diferenciación. but in Spanish, there's a differentiation. Y hay una diferencia entre ser feliz y estar feliz. And there's a difference between ser feliz and estar feliz. Happy. Y uno le explica a un anglo And you explain it to an English speaker. cuál es la diferencia de estos dos verbos What is the difference between these two verbs? y entienden el concepto, And they understand the concept, pero a la hora de hablar but when it's time to speak, siempre los mezclan. they always confuse them. Porque tu cerebro es una sola cosa. Because your brain is just one thing. Ahora volvamos al griego. ¿Volvamos a qué? Griego. So let's return to the Greek. Entonces, en griego, soltar o perdonar es una sola cosa. In Greek, soltar, to let go, and to forgive is just one thing. Así que, por ejemplo, si Elsa de Frozen estuviera cantando en griego Let Go, So if I were singing the song from Frozen, Let It Go, estaría cantando Perdona, perdona, I would be singing Perdona, perdona, forgive. forgive, forgive. Porque para un griego, But in Greek, let it go let it go, o forgive, forgive, o perdonar es lo mismo. it's the same thing. Así que volvamos a nuestra historia. So let's go back to our story. Entonces, aquí en nuestra historia tenemos a un hombre que lo tiene ahorcado, So here we have in our story a man that is being choked. pero él acaba de ser soltado. And the man that's choking him had just been released, forgiven. ¡Qué falta de gratitud! What lack of gratitude. Cuando nosotros hemos recibido perdón, When we have received forgiveness, lo que debemos hacer es dar perdón. what we should do is give forgiveness. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. And this is what the Word of God teaches us. Y aquí quiero entrar al meollo del asunto. And here's where I want to get to the heart of the matter. Si perdonar es lo que necesitamos para mostrar nuestra gratitud. Forgiveness is what we need to show our gratitude. Si perdonar o soltar If forgiving or letting go es necesario porque no se puede ajustar cuentas. is necessary because you can never get anything back, ¿Cómo lo hacemos? how do we do it? En primer lugar, para poder perdonar tenemos que haber recibido perdón. In the first place, in order to give forgiveness, we have to have received forgiveness. Es imposible perdonar sin haber sido perdonado. It's impossible to forgive without having been forgiven. Solamente un corazón perdonado puede dar perdón. Only a grateful heart can give forgiveness. Y por eso, si nosotros queremos perdonar, So if we want to forgive, si queremos aprender a tener un corazón perdonador, if we want to learn to have a heart that is forgiving, tenemos que pensar en que lo que se nos ha sido perdonado a nosotros. we have to remember what Jesus has forgiven in us. No podemos perdonar si no nos sentimos agradecidos por haber recibido el perdón. We can't forgive if we don't feel grateful for having been forgiven. Yo sé que la mayoría de nosotros no somos delincuentes prontuariados, I know that the majority of you are not like delinquents, pero todos somos pecadores. but we're all sinners. Y a la hora de recibir el perdón, And at the time of receiving forgiveness, la deuda que se nos ha sido perdonada,
The debt that has been forgiven es más grande que 10,000 talentos. is so much bigger than 10,000 Es talents. más grande que 6 millones de días de trabajo. It's bigger than 6,000 days of work. Es más grande que todo, It's bigger than anything porque somos pecadores. because we are sinners. Y Dios nos ha perdonado. And God has forgiven us. Y porque Dios nos ha perdonado, nosotros podemos dar perdón. And because God has forgiven us, we can forgive. Y entonces debemos recordar cuánto Dios nos ha perdonado. We need to remember how much God has forgiven us. Pero también debemos saber que perdonar no significa hacerse al ciego con la injusticia. But we also need to know that forgiving is not being blind to injustice. Nosotros no podemos leer todo el capítulo, We can't read the whole chapter. pero la razón por la que Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces perdonaré But the reason that Peter asked Jesus, how many times should I forgive, es porque Jesús le ha estado enseñando acerca del perdón. is because Jesus is teaching him about forgiveness. En la parte anterior del capítulo, The beginning part of the chapter, Jesús empezó a enseñarle a sus discípulos, Jesus began to teach his disciples, si tu hermano te ofende, if your brother offends you, ve y habla con tu hermano. go and speak to your brother. Si no te escucha, If he doesn't listen to you, entonces ve y tráete un testigo y habla con tu hermano. go bring a witness and speak to your brother again. Y si no te escucha, And if he still doesn't listen, entonces díselo a la iglesia. then tell the church. Entonces aquí Jesús le está enseñando a ajustar cuentas. So Jesus is telling him to ajustar cuenta, to take account or to count how many times, Hacer justicia. to give, Make to be it. just. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es eso de perdonar y la justicia? So a lot of times we ask ourselves, how does this work? Forgive, but yet be just. ¿Cómo puedo hacer si mi hermano me ofende? How can this be if my sister offends me? ¿Cómo puedo yo la perdono y la dejo ir? How can I forgive her and let her go? ¿Y qué pasa con la injusticia? And then what happens to the injustice that has been? ¿Cómo se va a ajustar si ella cometió un error? How is justice going to be served if she made a mistake? Y Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y llama a otro y habla con ella. And Jesus said, if your brother or sister offends you, then go and get another one and talk to them O about sea, it. ¿cómo hacemos la diferenciación si lo dejo ir o ajusto cuentas? So how do we make this right in our minds? Do I let her go or do I try to make it right? ¿Cuándo suelto y cuándo hablo? When do I let go and when do I speak? Entonces, yo creo que aquí está el rompecabezas en la mente de Pedro. So here's the puzzle in Peter's mind. Y no solamente en Pedro, And not just in Peter, en los discípulos in the disciples, y en nosotros. and in us. ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Have you ever asked this question? ¿Lo dejo ir Should I let them go? o tengo que hablar y ver que se haga justicia? Or do I talk to them and make it right? ¿Saben qué? Do you know what? Nosotros solo podemos hacer justicia después de haber perdonado. We can only make things right after having forgiven. No podemos poner la condición para perdonar que la otra persona razone. We can't put a condition on forgiving that the other people have to fulfill. El perdonar tiene que ser el resultado de mi corazón agradecido, Forgiveness has to be the result of a thankful heart, porque recién yo puedo tener la claridad mental y espiritual because I have the mental and the spiritual clarity para poder hablar con la otra persona. to be able to speak with another person. Cuando yo trato de hacer justicia por mi rencor, When I try to make things right because of my resentment, yo estoy tratando de que se me devuelva el daño causado. I'm trying to get them to give back to me the damage that they've caused. Cuando yo ya he perdonado, But when I've already forgiven, cuando ya lo he soltado a la otra persona, when I've released the other person, entonces yo puedo ayudar a corregir su pecado, then I can help correct their sin, porque ya no es una cuestión personal, because now it's not a personal matter no es anymore. una cuestión de que me devuelvan el daño. I'm not trying to get them to give back something to me. Estoy tratando de ayudar a mi hermano.
I'm trying to help my sister. Y eso es lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos cuando le dice, ve y habla con tu hermano que te ha ofendido. And this is what Jesus is saying when he tells us to go and speak to your brother who's offended you. Pero no es un requisito que él entienda para que yo lo perdone. But it's not a requirement that he understands in order for me to forgive. Yo tengo que perdonar primero para poder hacer justicia. I have to forgive first in order to make things right. Porque no se puede hacer justicia cuando el corazón está lleno de rencor. Because you can't make things right when your heart is full of resentment. Entonces, perdonar no quiere decir tener ojos ciegos a la injusticia. So forgiveness doesn't mean just being blind to the injustice. Sabemos cuánto cuesta. We know how much it costs. Sabemos cuánto dolor causa. We know how much pain it causes. Pero estamos dispuestos a perdonar porque hemos sido perdonados. But we're willing to forgive because we've been forgiven. Y aquí voy con mi último punto. So here's my last point. Y es que cuando hay perdón, When there's forgiveness, alguien tiene que absorber el costo de la ofensa. someone has to absorb the cost of the offense. Para que yo te perdone, For me to forgive you, yo tengo que cargar sobre mí la ofensa. I have to carry on me the offense. Si para perdonar los 10,000 talentos, To forgive the 10,000 talents, el rey tenía que absorber la deuda. the king had to absorb the debt. Él tenía que cargar con el costo. He had to carry the cost. Ya no iba a tener ese presupuesto inmenso. He was not going to have that big budget anymore. Alguien tiene que absorber la cuenta. Somebody has to take on the debt. Cuando perdonamos, decidimos nosotros cargar con el costo. When we forgive, we're saying, I'll carry the cost. Pero lo estamos cargando porque Jesús cargó el costo primero. But we're not carrying it because Jesus carried it first. Lo estamos cargando porque Jesús ha cargado el costo de nuestros pecados. We're not carrying it because Jesus carried the cost of our sins. Nosotros podemos perdonar porque hemos sido perdonados. We can forgive because we've been forgiven. Y podemos perdonar sabiendo que el costo del perdón no es barato. And we can forgive knowing that the cost of forgiveness is not cheap. Porque cuando Jesús nos perdonó, Because when Jesus forgave us, Él no dijo, ya está bien, te perdono. he didn't say, oh, okay, I forgive you. Él fue a la cruz y cargó el precio de nuestro pecado. He went to the cross and he took on the Él price absorbió of el our costo de la forgiveness. ofensa. He took on himself the cost of the offense. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. He took on himself the weight of the sin, of our El sin. perdón no es barato. Forgiveness is not cheap. El perdón es costoso. Forgiveness is costly. Porque el perdón causa mucho daño. Forgiveness causes a lot of pain. Y cuando yo perdono, estoy sufriendo la ofensa And when I forgive, I'm suffering the offense y estoy muriendo a mí mismo a mi derecho de recobrar el costo. and I'm dying to myself and to my right to recover the cost. Probablemente una de las ofensas más grandes que yo he recibido en mi vida. Probably one of the biggest offenses that I've received in my life. La sufrí el año pasado. I suffered last year. El verano del año pasado, Last summer, una persona vino y me ofreció un bebé en adopción. somebody came to me and they offered me a baby to adopt. Y lo recibí al bebé And I received the baby y lo tuve por 6 semanas conmigo. and I had it for 6 weeks with me. Gasté una infinidad de dinero I spent a ton of money haciendo el proceso de adopción. doing the adoption process. Compré ropa, I bought clothes. hice malabarismo para conseguir leche materna, cosa que el bebé tomara leche materna. And I made sure that I could get milk for the baby. Hice muchas cosas. I did a lot of things. Me levanté muchas veces en la noche de esas 6 semanas para alimentarlo. And I woke up in the middle of the night during these 6 weeks to feed it. Y a la 6ª semana, en el día de la corte, And on the 6th week, at the day of court, la mamá cambió de opinión the mom changed her mind y lo pidió el bebé. and she asked for the baby. La señora había dicho muchas mentiras, The woman had lied a lot, entonces la corte me lo dejó el bebé por un día más, so the court gave me the baby for one more day.
para asegurarse de que la mujer iba a poder tenerlo al bebé. to make sure that this woman was going to be able to have the baby. Esas últimas 24 horas, Those last 24 hours, yo lloré, oré, I cried, I prayed que algo cambiara. that something would change. Pero el servicios infantiles le devolvió el bebé a la mamá. But Infant Services gave the baby back to the mom. Y yo estaba manejando con el bebé en los brazos, yendo a devolverlo. And I was driving with the baby without wanting to get rid of it. Y mi cuñada iba manejando. And my sister-in-law was driving. Mi hermana, mi sobrina, My sister and my niece, todas estábamos llorando y eso era un mar de lágrimas. we were all crying and it was just a river of tears. Y mi cuñada entre lágrimas dice, Señor, And my sister-in-law, in between her tears, says, Lord, yo sé que tú la usaste a Goti para salvar a esta bebé. I know that you used Margot to save this baby. Pero ¿por qué una persona tiene que sufrir tanto But why does a person have to suffer so much para salvar una vida? to save a life? Y en medio de mi dolor tan profundo, And in the middle of my deep pain, tuve una visión de la cruz. I had a vision of the cross. ¿Por qué una persona tuvo que sufrir tanto Why did a person have to suffer so much para salvar a uno? to save one? Porque el perdón es costoso. Because forgiveness is costly. El perdón es costoso. Forgiveness is costly. Y cuando Dios te pide que perdone, And when God asks you to forgive, no te está diciendo, ya hombre, déjalo. He's not telling you, leave it. Él te dice, absorbe el costo, He's telling you, take on the cost yourself. porque yo he cubierto el tuyo. Because I've taken yours on. Y con el perdón de tus pecados, And with the forgiveness of your sins, te estoy dando la gracia I'm giving you the grace para poder absorber la ofensa to go absorb others' offenses y dejar a la persona libre, and let that person go free, estando agradecido being thankful porque nuestros pecados han sido perdonados. because our sins have been forgiven. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por Jesús. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Father, thank you for the cross. Thank you for Jesus. Thank you for what you have done for us. Señor, entendemos hoy que perdonar tiene un alto costo. Father, we understand that forgiveness has a high cost. Entendemos hoy que al perdonar estamos en cierto sentido cargando con el costo. I know that when we forgive, in a sense, we are absorbing the cost, Pero es apenas 100 denarios. but it's only 100 denarii. Tú nos perdonaste 10,000 talentos y más. You have forgiven us more than 10,000 talents. Tú cargaste el gran costo de nuestros pecados. You carry on yourself the cost of our sins. Así que tenemos el privilegio So we have the privilege de participar de tu naturaleza, to partake of your nature, como la Biblia dice, as the word says, al cargar con el costo as we take the cost de la ofensa hecha a nosotros. of the offense done to us. Señor, perdonamos a los que nos ofenden. Father, we forgive all who have offended us. Los dejamos ir We let them go, sabiendo que estamos cargando con el costo. knowing that we are absorbing that cost. Mi hermano, cuando estamos orando en este momento, As we pray this morning, tú sabes que alguien te ha ofendido. you know that somebody has offended you. Let it go. Déjalo ir. Let it go. Let it go. Pero carga con el costo. You take on the cost. Señor, gracias por este privilegio. Thank you for this privilege. Solo un hijo, una hija tuya Only a son, a daughter of you puede participar de tu naturaleza. can partake of your nature. Perdonar, Forgive, dejarlo ir, let it go, pero cargar con el costo, and absorb the cost. como tú hiciste en la As you cruz. did on the cross. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Dios los bendiga. May God bless you. Dios los bendiga. May God bless you. Hablar del perdón nunca es fácil, Talk about forgiveness is never easy,
pero es una realidad que todos tenemos que enfrentar. But it's a reality that we all have to face. Déjalo ir, Let it go. carga con la cuenta. Absorb the cost. Jesús cargó con la tuya. Jesus has taken De yours. todas maneras sales ganando. You are winning anyway. Todo lo que tú tengas que perdonarle a otra persona Anything you have to forgive somebody else es nada comparado con lo que Jesús nos perdonó a is nosotros. nothing compared to what Jesus has forgiven us. Amén. Amen. Y esta semana vaya a ver Frozen 2. Dios los bendiga. Ayúdenos a llevar, perdón, nos hemos tardado, ayúdenos a llevar las cosas rápido. Thank you.